ଭଲ ପାଇ ତତେ ଭଲରେ ଥିଲି, ଭୁଲି ଯିବୁ ମତେ ଭାବି ନଥିଲି। ଭଲ ପାଇ ତତେ ଭଲରେ ଥିଲି, ଭୁଲି ଯିବୁ ମତେ ଭାବି ନଥିଲି। କଥା ଥିଲା ଚାଲିବା ସାଥୀ, ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଚାଲି। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦଉନି ତ ଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କି ଭୁଲି ପାରୁଛି। ତତେ ମନରେ ରଖି ମୁଁ ମରୁଛି ଜଳି, ମନେ ତୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଲୋ ପାଗଳି। କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଆଲୋ ଫେରି, ମନେ ତୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଲୋ ପାଗଳି। କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଆଲୋ ଫେରି। ଗଲୁ କି ପ୍ରିୟା ଆମ ପୁରୁଣା ଦିନ, ତୁ ଥିଲୁ ମୋ ଦୁନିଆ, ଥିଲୁ ମୋ ଜୀବନ। କାହା ପ୍ରେମ ତୋ ପାଇଁ ହେଲା ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ, କିଏ ତତେ ଦେଲାଲୋ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି। ଥରେ କହିଦେ ପ୍ରିୟା ତତେ ରାଣଲୋ ମୋର, ମନେ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ କେବେ ମୋ କଥା ତୋର। କାହା ଇଶାରାରେ ତୁ ଗଲୁ ଲୋ ବଦଳି, ମନେ ତୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଲୋ ପାଗଳି। କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଆଲୋ ଫେରି, ମନେ ତୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଲୋ ପାଗଳି। କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଆଲୋ ଫେରି। ଦେଇଥିଲୁ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର, କେମିତି ପାସରିଲୁ ମତେ ମନରୁ ତୋର। ତୁ ଗଲା ପରେ ଲୋ ଭାରି ଲାଗୁଛି ଏକା, କିଏ ଜାଣେ ତୋ ସାଥେ କେବେ ହବ ଲୋ ଦେଖା। ଆମ ସପନ ସବୁ ରହିଗଲା ଲୋ ଅଧା, ଭାବିଦେଲେ ତୋ କଥା ଆଖି ହୁଏ ଲୋ ଓଦା। ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ପ୍ରିୟା ତୁ ନାହୁଁ ବୋଲି, ମନେ ତୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଲୋ ପାଗଳି। କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଆଲୋ ଫେରି, ମନେ ତୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଲୋ ପାଗଳି। କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଆଲୋ ଫେରି। नमस्कार दर्शक बंधु, आज वंडरफुल सॉन्ग टी डबिंग ची फॉर दैट आई वुड लव टू थैंक ओडिया न्यूज़ 24 प्रोडक्शन हाउस जहाँ का गीत पॉसिबल होचे। वंडरफुल म्यूजिक डायरेक्टर शुभ्रांशु नायक भाई बहुत सुंदर गीत करछंती, लिखिछंती मो सांग सुनील मरणा। आशा करछि आपण समस्त बहुत भल लागियो। दया लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिए गीत को डेफिनेटली एंजॉय करिवे। धन्यवाद। नमस्कार, मुझे सुनील महारणा। आज मिलन भाई स्टूडियो गोटे सुंदर गीत डबिंग चलता, पुणी थे पागली नहीं आसी, मने तो पड़ुछु आलो पागली, कौटी अच्छु तू आलो फेरी। आपण मानकर स्नेह आशीर्वाद भल पाइबा मते पुणी थे दरकार। यही गीत मध्यम गीत को मुझे चेष्टा करछि भल लिखापी। गीत को म्यूजिक देइछन्ती शुभ्रांशु नायक भाई, बहुत सुंदर म्यूजिक करछन्ती। आ गीत को गाइछन्ती सारा ओडिशार प्रिय सिंगर मोर प्रिय सांग ह्यूमन सागर, बहुत सुंदर भाव में गाइछन्ती। मोर आशा मोर सब गीत को आपन जेतिकी भल पाइबा स्नेह आशीर्वाद देइछन्ती, एई गीत को मध्य सेतिकी भल पाइबा देबे, स्नेह करिवे, आशीर्वाद देबे। आपण मानक मनोरंजन एमिति मो करूथिबी, आ आपण माने मते एमिति भल पाइबा स्नेह आशीर्वाद दउथिबे। जदि गीतटा आपन हृदय भल लागिछि ताले गीत को लाइक करंतु, शेयर करंतु, ओडिया न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपन किछि मीठा मीठा कमेंट भी दियंतु। धन्यवाद।
जेबे कथा तोरा नमस्कार मु असीमा पंडा आज ओडिया न्यूज 24 यूट्यूब चैनल आ गोटे बहुत